Bahin di ay prime mover nga nagkarga og semento nalimbuan dito sa Dakbayas Naga may katropa. Nako. Pila kay kuan ni injured o bagka hinautaway na kalas ni mong insidentes kadalanan atong siron pinagi sa report ni katropang June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, usa ka prime mover ang nagkarga ni mga tonelada nga mga semento ang nalimbuwad ni kaganihag alas 8:30 sa buntag sa may Buabog, Sitio Kalanggaman, Barangay Lutag, Kadakbayan sa Naga. Kini nga prime mover na sayran nga padung unta kini ngadto sa Dakbayan sa Toledo gikan nga nagkarga og mga semento sa Dakbayan sa Naga dito sa Barangay Tinaan Naga. Matud pa ni driver atong nahinabi nga kini si Junard Villejo nga taga Iloilo hamtong nga manuigon mo driver ining prime mover atong nahinabi nga matud pa niya mikalit lang hibuong lang siya nga pag-abot sa kurbada nga bahin mikalit lang pag takingking kini iya gimaniho nga prime mover ug na tumbag yun pag-abot sa unahan hinungdan nga daga limbuan ang mga karga na ining tonelada nga mga semento. Si katropang Marvin Bacos usab ang gining atbang sa nahitabuan atong nahinabi no nakasaksi pod siya matud pa niya kusog-kusog kuno ang dagan ining mga prime mover ug wala na maka-kontrolar sa monobilang kining driver wa na kuno makaato sa kurbada matud pa ni kini ang saksi nga moy dito sa og hitabo hinuon sa maong disgrasya wa hinuon maangol kining driver nakaangkon na kining mga ginagmay nga mga garas sa iya lawas. Mga katropa, ayaw kalimot pagdumarog sa antone vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News. XFM Report.